Showing in the sunshine, showing in the shadows, living in the clouds or in the chilly rain. By the harvest, when the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Let me sound. Going for the meeting, sowing for the master, though the lost sustain our spirit up and green. When our week is over, it will be the welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. May naikadagan ang ibubo niya sa ito ang mga adlaw. Ito ang ito sa mga sigon. Verse 1. Mayroon sa panalangin sa ating isagumang, may takna sa kalagayan, di ka sa manluluwas. Ang panalangin, hinihanglan na mo, hinikarulugin mo, panalangin kami. May ulan sa panalangin, nagpispis sa katamnan, ang bukid ng kapatayan, tiyak ikaulanan. Ang panalangin, di kinaklan mo, hinikarulugin mo, panalangin kami. May ulan sa panalangin, ipanalangin o Diyos, iatag ang kalagayan, tumanaw sa admo. Ang panalangin, ikinaklan mo, hinikarulugin mo, panalangin kami. Hello guys, in that song, say amen. Dahil tagawit at mabitot ko rin ang final song entitled Lord, Keep My Focus on You. By the way, muna siya ito ang theme song of the year. So ito ang taon na sa ito ang in line sa ito ang theme karon ko, the year looking into Jesus. Sorry. Lamay. So ito ang nagkantahon niya. Nasigang sa mga nakabalo ang nakakanta, balikod kusog sa inyong tingog, ang lukuban, is makabalo sa tono sa ito ang theme song sa month, sa year 2024. Ang kanta, the song goes like this. Sometimes I live my life just as you planned. Other times I struggle to obey your command. Choices I make mistakes, serving, following, and follow you, trusting you. Guide me, I pray. Lord, keep my focus on you each day. Though I am tempted to go my own way, help me to trust in you, to live my life to honor you, Lord. Keep my focus
on you. Surrounding Lord, I cry in despair. Though I know you're with me and you hear every prayer. Open my eyes to see that you know what's best for me. You're ever near, my King. This is my plea. Lord, keep my focus on you each day. Though I am tempted to go my own way, help me to trust in you, to live my life to honor you, Lord. Keep my focus on you. Are you glad to that song? Say amen. One sa ato ang theme song of the year, Lord, keep my focus on you. So daghang salamat sa inyong pag-awit. Tulad, mag-welcome na sa mga bisita. Kung first time ninyo, nakasiglo. Dili yun, kawa ang atuan ginahimo kumandiri sa church kay as what no we pray not sa sabi ng importante ng ministry sa atuang simbahan is ang children ministry. Alright, so we have product no gikan sa Purok 14 Ula o Barangay Talubo. Marinan. So naa sila karong buntag no despite sa ulan but excited sila na magsimba. So, I believe, no, napay ako, napay na ko butang ang himuon ng Ginoo sa ilang kinabuhi. So, pinahinay lang ba? Nagdawat sila sa celebration, and then natulungan sila sa Bible, then they have now the willingness na mag-alto sa simbahan. Salamat sa mga workers na naghaluan na muna Bible sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain. Your labor is not in vain. So one of these days, kini mga bataan ni, nagpo ni sila, malitaw ni, adi sa church. One of these days, someday sila ang tawagon sa Ginoo magpastor. Amen? Ang missionary, i-pastor sa Ginoo, o dili man tawagon sa Ginoo sa ministry, maging engineer, maging doctor, maging architect, kanya magpagamit sa bulaton sa Ginoo. Amen? Alright? In the book of Matthew, chapter 28, in verses 19 to 20, ako pinalitan sa kanang ganina dahil, no? Special music para sa month of May. Next Sunday na lang. Alright. Matthew chapter 28 in verse number 19. Okay, ato pong ibasa ganina, basahan nato pag-usap. This is what we call the Great Commission of Jesus Christ. Kung nakita na ninyo ang verse, ako kinangyo ang tanan sa pagtindog palihog. Kung magbasa ta, ani na passage. Okay, the book of Matthew, chapter 28, in verse number 19. Nana mo dira, say amen. Basahon na to, ready? Begin. Therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. In the verse, nag-resulti ni Jesus Christ, nagto sa tanan ng mga disciples. During sa iyang panahon, mingon siya, panlakaw ka mo, kung itudlo sa tanan kanusuran. Kung saan itudlo, ang gospel. Kung saan itudlo, o kinsang itudlo, si Jesus Christ. Si Jesus Christ na maoy makaluwas tanan kung tanan, mapasaylo ang sala, luwason ang imuhang kalap, ikan sa impyerno, ug dalpon ka sa langit.
Pagkahuman na ikaw makasabot sa kaluwasan, imo ng Bible, na I command for you, na ikaw kuno, ikaw magpaunsa. Baptize. Muna yung sa Bible. Baptizing them. Ha? Ayaw kalimot ang baptism. Dili mo ang kaluwasan nimo. Ang kaluwasan sa imo katong time, ngayon mo nang gidawat si Jesus Christ. Masaktan ko na. So, bautismuhan ka sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu. Mo man sa Bible. Okay? Kuman nga ikaw bautismuhan, discipleship tayo na. Mo man sa Bible, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen? Okay pa ta? Okay, ang reason ipatindog ka mo para medyo may nakinag ko na itong mga kaagatan na may kasi makatulong mo niya pa. The second verse is 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 in verse number 9 to verse number 10. Right? 2 Peter chapter 3 in verse number 9 and verse number 10. The Bible says, alam mo dira, say amen. The Lord is not slack concerning His promise. Ang Ginoo, imo ng Bible, dili ko siya maglangan sa iyang mga saad kanato. Once ang Ginoo magsaad, ang Ginoo magsaad iyang buhaton. Kung usa sa iyang saad sa tuwa, isang kinabuhi walay katapusan. Right? Imo ng Bible, as some men cause slackness, but is long suffering. Right? To us word, not willing, ang ato ang Ginoo, dili siya willing, nakita imo sa Bible, should perish. Sa man ang perish? Malaglag sa Bisaya pa. Alright? Dili daw willing ang Ginoo nga maabot ang impyerno. Kung dili imo ng Bible, but that all should what? Come to repentance. Kapag ka lang, minamahanan pala ang buhay na Diyos, bless us today as we're going to discuss and learn from your word about the fundamental truths of missions. Bless me as a preacher word, bless your people today. Help us to be awake once again. Palayo kami ikan sa pagpunta o mag-focus kami sa pagpamalandong sa pagpulong karon. Lord, pasaylo kami sa mga kalabasan ng mahimo. In Jesus' name, Amen. Pwede maglingkod?